Okey, hari ni kita akan masuk chapter seterusnya iaitu stream flow. So dalam stream flow ni kita akan tengok sedikit introduction. Kemudian kita ada river stage. So dalam river stage ni kita akan tahu macam mana cara untuk mengukur stage. Okey, apa itu stage. Kemudian kita ada river depth. River depth cara untuk mengukur kedalaman. Kemudian mengukur measurement of velocity, mengukur laju dan juga measurement of discharge, which is menggunakan velocity area method. Okay, there is various method untuk kita tentukan discharge, tapi untuk subjek kali ini kita akan tengok menggunakan velocity area method. Alright. So learning outcome able to describe stream flow measurement. Okay, introduction. What is stream? Stream is a flow channel into which the surface run off from a specified basin drain. Okay, so dia adalah satu aliran lah. Okay, aliran air yang datang daripada surface run off, larian permukaan daripada specific drain. Kemudian stream flow ataupun stream discharge. So apabila kita sebut discharge, dia adalah merujuk kepada quantity of water flowing. So berapa banyak, dan dia punya unit adalah meter cube per second. So ini adalah elemen-elemen yang ada kebiasaannya dalam stream ataupun aliran sungai. The first one is woody debris, okay, ataupun timbunan kayu. Kemudian kita ada riparian zone. Okay, riparian zone ni adalah kawasan yang mana biasa kita nampak di tebing-tebing sungai akan ada tumbuhan ataupun pokok-pokok yang tumbuh. Dan kebiasaannya riparian zone ni kalau air naik ataupun water depth increase, dia akan tenggelam lah. Kemudian kita akan ada stream bank, tebing sungai. Kemudian kita akan ada run, bahagian tengah dia. Kemudian kita ada rifle, okay, ataupun juram, di mana kawasan rifle ni biasanya cetek sebab dia ada timbunan batu. Kemudian akan ada pool. Pool ni biasanya dia akan ada kawasan takungan yang disebabkan oleh batu. Okay, a stream bridge, which is a section of stream with relatively constant bed slope, cross section and discharge. Okay, so biasanya kalau stream ridge ni, dia adalah bahagian stream yang kebiasaannya mempunyai kedalaman ataupun kecuraman dasar yang constant. Okay, dan juga mempunyai cross section yang constant dan juga discharge. Stream discharge varies with time and season. So kita tahu discharge ni dia bergantung kepada masa dan juga cuaca. So normally kalau waktu hujan ataupun wet season, kita punya discharge akan increase, meningkat. Okay, so ini adalah daripada basin. So dari basin ni dia terdiri daripada banyak stream ataupun banyak sungai. Kemudian kita zoom lagi, kita akan ada stream segment. Okay, so aliran sungai ataupun aliran dalam satu sungai. Kemudian kita zoom lagi, kita akan ada stream ridge. So dalam stream ridge tu dia akan ada elemen mainstream. Okay, kemudian kita akan ada channel margin ataupun bar. Dekat sini biasanya akan ada timbunan pasir. Kemudian kita akan ada main channel, which is woody snake pool. Okay, river stage. River stage is defined as a river water surface elevation measured above a datum. Okay, so dia berbeza dengan water depth. Okay, so river stage ni kita ukur daripada surface of water berdasarkan datum. Okay, kaedah dia kita menggunakan non-recording gauge ataupun kita boleh menggunakan recording gauge. Kalau non-recording gauges, biasa kita pakai staff, okay, yang macam you all pakai untuk buat survey tu. Kita ada wire gauge. Kalau recording gauge pula kita ada float.
float gauge recorder ataupun bubble gauge. Okay, so one thing yang you all kena tahu, reverse stage ni adalah kita ukur daripada surface of water, okay, yang berada di atas datum. So tadi saya dah sebut cara untuk measure stage. Kita ada non-recording dan kita ada recording gauge. Okay, ini adalah contoh untuk staff gauge yang pertama untuk non-recording gauge. The simplest stage measurement. So ini biasa the common one biasa kita nampak. Kalau bawah jambatan dia akan ada letak staff. Okay. Recording the water surface elevation in contact with fixed graduated staff, usually fixed rigidly to a structure such as embankment, pier ataupun wall. So biasanya kita akan fix lah kita punya stage tu pada embankment ataupun pier, okay, pada kaki jambatan. So kita ukur surface elevation. Kemudian kita ada weir gauge used to measure water surface elevation from above surface such as a bridge or similar structure. So biasanya kita kalau gunakan wire ni, kita akan turunkan satu pemberat, kita akan dapatkan ketinggian pemberat tersebut sehinggalah kepada ketinggian jambatan. Weight is lowered by a reel of touch the water surface. A mechanical counter measured the rotation of the wheel, which is proportionally to the length of the wire paid out. So, wire gauge ni dia bergantung kepada berapa kali rotation wheel. Okay, kalau boleh nampak kat sini adalah rotation wheel. So, daripada sini berapa kali putaran tu kita tahu ketinggian ataupun kita tahu berapa jarak. Float gauge recorder. Okey, tadi saya dah ada bagi tahu kalau float gauge recorder ni adalah recorded gauge. A float operating in a steering well is balanced by means of the counterweight over the pulley of a recorder. Okey, kalau boleh nampak kat sini kita ada counterweight, jadi ini kita ada float. So apabila float ni naik, contohnya air meningkat, and then counterweight ni pun akan menurun. Alright, dekat sini kita akan ada recorder bacaan data ataupun bacaan ketinggian yang merujuk kepada ketinggian float. Displacement of the float due to the rising or lowering of the water surface elevation causes an angular displacement of the pulley and hence the input shaft of the recorder. Okay, so basically bacaan recorder ni adalah bergantung kepada turun naik kita punya float ni. Okay, ini adalah contoh ataupun gambar untuk float recorder. Bubble gauge. Okay, bubble gauge ni pula adalah salah satu contoh untuk recorded gauge. Compressed air or gas is made to bleed out at a very small rate throughout outlet place at the bottom of the river. The pressure gauge measures the gas pressure which in turn is equal to the water column above the outlet. A small change in the water surface elevation is felt as a change in pressure from the present value at the pressure gauge and turn in is adjusted by a servo mechanism to bring the gas to bleed at the original rate under the new head. The pressure gauge reads the new water depth which is transmitted to a recorder. Okay, basically bubble gauge ni adalah dia mengguna pakai pressure equation yang kita belajar dalam fluid mechanics, di mana kita tahu P is equal to rho GH. So bubble gauge ni dia memberi bacaan pressure. So semakin dalam ataupun semakin kita tengok figure. So semakin dalam kita punya sungai ataupun kita punya elevation of water, kita punya H akan meningkat.
dan pada masa sama pressure kita pun akan meningkat. So gas akan dilepaskan, okay, bubble akan dilepaskan. So untuk release bubble tu dia akan ada pressure. So bacaan pressure tu merujuk kepada pressure at this point lah. So daripada bacaan pressure tersebut kita boleh dapatkan berapa nilai H. Okay, itu bubble gauge punya konsep. Dia mengguna pakai P is equal to rho GH ataupun P is equal to gamma H. Okay, so kita tahu rho of water is 1000, G is gravity, H is high. So now kita dah ada bacaan pressure di sini, then simply kita boleh dapatkan H. Okay, itu adalah konsep of bubble gauge. Kemudian tadi kita dah tengok river stage. So now kita tengok pula river depth. Okay, kedalaman sungai. So dekat sini kita akan ada water surface stage. Kemudian kita akan ada water depth of water, and then kita akan ada stream bed ataupun dasar sungai. River depth is defined as the river water surface elevation measured from the stream bed. Okay. So berbeza dengan river stage tadi. River stage tu kita akan ukur daripada surface of water sehinggalah ke atas datum. Okay, itu adalah river stage. Untuk river depth pula kita akan ukur daripada surface of water ataupun surface of river sehinggalah ke stream bed, kepada dasar. Ini adalah water depth ataupun river depth. Okay, ada 3 cara untuk mengukur kedalaman sungai. The first one is kita akan pakai wading rod. Kita pakai sounding wig, and then the third one is sonic sounder. Kita tengok dulu wading rod. So wading rod is a rod graduated steel rod of hexagonal or round shape 12 mm in size. Okay, so dia macam pembaris lah, tetapi dia dalam bentuk hexagonal ataupun round, bulat. It is placed in the stream so that the base plate rest on the stream bed and the depth of water is read on the graduated rod. So hujung ataupun pangkal rod tersebut kita akan letak pada dasar, and then kita akan dapatkan bacaan pada ketinggian air. The current meter can be set at the desired location of 0.2D, 0.6D or 0.8D depend on the depth of the stream. Okay, so current meter kebiasaannya kalau kita pakai wading rod ni, kita pun boleh menggunakan current meter. Tapi current meter ni fungsi dia kita nak ukur velocity. Okay, seterusnya kita tengok sounding wig. Sounding wig ni adalah salah satu kaedah yang kita boleh gunakan untuk mengukur kedalaman sungai ataupun the depth of stream. Used when it is not possible to use wading rod due to the depth or swift water. A sounding wig is suspended below the current meter by a hand line. Okay, so ini adalah satu cara selain daripada wading rod. Jika kita tak boleh guna wading rod disebabkan oleh kedalaman sungai. Okay, dan sounding wig ni dia akan suspended di bawah current meter. The assembly is attached to a cable and is used from bridge, chute or cableway. Okay, so biasanya kita akan berdiri di atas jambatan dan then kita akan turunkan sounding wig ni lah. For depth water measurement requiring a heavier wig, a sounding wig is suspended by a reel line. Okay, untuk satu pengukuran sungai yang lebih dalam, kita perlukan sounding wig yang lebih berat supaya kita punya kabel tu tidak terlalu jauh dia punya melengkung. Okay, apa yang dimasukkan melengkung maksudnya macam ni. Let's say kita ada satu point di sini, kita pegangnya di sini, kita pegang kita punya hujung ataupun kita punya pangkal sounding wig di sini, and then kita akan lepaskan ke dalam river. Sepatutnya kita punya sounding wig tu akan turun tegak. Tapi disebabkan oleh ada flow, ada aliran sungai, menyebabkan kita punya sounding tu dia tidak akan turun tegak, dia akan jadi melengkung macam ni. So kalau you all boleh nampak,
Ini kita panggilkan dia sebagai dry line, okay, ataupun line kering. One is immerse dalam air, kita akan panggil dia sebagai wet line. Okay. So basically kita punya sounding akan jadi macam ni lah. Dia akan melengkung apabila masuk ke dalam air, disebabkan oleh ada flow. So AEF, which is total depth of sounding line. So daripada pangkal tempat kita pegang sehinggalah ke hujung kita punya current meter, kita punya wagging. Okay, kita namakan dia sebagai total depth of sounding line. Kemudian BC adalah depth of water yang sepatutnya. Dan EF adalah wet line, saya dah bagi tahu tadi. EF ni adalah wet line, ini adalah dry line, ataupun ada setengah buku dia guna istilah air line, okay, yang tak tenggelam. Jadi untuk mendapatkan kedudukan ataupun position of the current meter pada kedalaman 0.2 D. So kita nak tahu velocity. So fungsi current meter adalah untuk mengukur velocity. Jadi untuk mendapatkan velocity pada kedalaman 0.2 D, pada kedalaman 0.2 D, okay, so 0.2 D is equal to AB. Kita tambahkan dengan lagi 0.2 BC, maksudnya somewhere here lah. Kalau kita punya kedalaman sungai adalah 10 meter, jadi tambahkan lagi 2 meter. Kemudian kita tambahkan lagi distance from the bottom of the wake to the current meter. Okay, jadi kita tambahkan lagi. So, kalau kita punya current meter di sini, kita tambahkan lagi bottom hinggalah ke kita punya wake. Kemudian kalau kita nak dapatkan position ataupun kedudukan current meter pada 0.8 D, maksudnya pada kedalaman 0.8 D somewhere here. Okay, so AEF total length kita tolakkan dengan 0.2 BC. Lepas tu kita tambahkan balik dengan distance from the bottom of wake to the current meter. Okay, dan kita akan dapat position of the current meter. Okay, seterusnya kita tengok example 1.5.1 supaya you boleh nampak. Okay, a stream gauging is conducted using sounding wake suspended by a hand line from a bridge. The total depth of the sound line from the rail of the bridge is 8.25. So maksudnya ini adalah line AEF. So daripada rail, saya tunjuk gambar ni. So daripada rail sampailah ke bottom, total length dia adalah 8.25 AEF. Okay, kemudian the depth up to the water surface is 4.4. Okay, so the depth up to the surface water daripada A sampai B, ketinggian dia ataupun jarak dia adalah 4.4 meter. If the distance from the center of the current meter to the bottom of the wake is 0.3, determine the position of the current meter at 0.2 D and 0.8 D in the stream. Alright. So, kita dah tahu total panjang keseluruhan kita punya wake line adalah 8.25 dan AB adalah 4. Oh, ni sepatutnya 4.4 ya. So, 4.4. Distance from the bottom of the wake to the current meter is 0.3. Okay. So, maksudnya jarak antara kita punya wake ni dengan current meter adalah 0.3 meter. So, depth of water, which is BC, kita nak tahu BC, AEF, panjang keseluruhan, tolakkan dengan AB. So, kita akan dapat depth of water 8.25 minus 4.5, then we get 3.85. So, kalau merujuk kepada figure ni, AEF, kita tolakkan dengan AB, dan kita dapatlah berapa balance yang kita punya wet line ataupun bahagian yang tenggelam. So kita dapat depth of water is 3.85. Position of the current meter at 0.2 D. Jadi kalau kita nak position kita pada 0.2 D. So 0.2 D samalah juga dengan
AB, ketinggian AB which is 4.4. Kita tambahkan lagi dengan 0.2 BC. Okay. BC ni adalah kedalaman air. Ataupun 0.2 darabkan dengan 3.85 yang kita dapat depth of water. And then distance from the bottom of the wake to the current meter. So dalam soalan dia dah bagi 0.3. You just tambah sajalah. And then kita akan dapat position current meter. Kalau kita nak dapat pada kedalaman 0.2D, kita perlu kedalaman dia sebanyak 5.47. Kemudian kalau kita nak position kita punya current meter pada kedalaman 0.8D. So berapa meter kita perlu release ataupun berapa meter yang kita perlu ukur daripada rail. So kita tahu total length ataupun total wake line kita AEF 8.25. Kemudian kita tolakkan dengan 0.2 daripada kedalaman air. Lepas tu kita tambahkan dengan distance from the bottom of the wake to the current meter 0.3. Dan kita akan dapat untuk dapat position ataupun nak tentukan velocity pada kedalaman 0.8D, kita perlu ketinggian sebanyak ataupun jarak sebanyak 7.78 meter from the rail, bridge rail. So maksudnya kalau kita nak 0.8D, kita perlu releasekan kita punya wake line tersebut sejauh 7.78 meter. Mungkin somewhere here kita akan dapat 0.8D. So kita nak bolehlah ukur kita punya kelajuan ataupun kita punya velocity menggunakan current meter. Okay. Kemudian menggunakan sonic sounder. So guna sonic sounder juga kita boleh guna untuk mengukur kedalaman. Work based on principle of echo sounding. So bila sebut echo, so kita tahu dia melibatkan gema. It provides a continuous stripe chart record of the depth of the stream. Its transducer release pulse of ultrasonic energy at fixed interval. The devices measures the take time by this pulse to travel to the stream bed to be reflected and return back to the transducer. Okay, so basically sonic sounder ni adalah kita tahu dia punya kelajuan. Okay, kita tahu kita punya kelajuan of sonic, kita punya sound. And then kita nak dapatkan dia punya jarak. Jadinya kita tahu V, kemudian berapa masa yang diambil untuk gema tu kembali. Kita dapat decrease balik berapa masa yang kita release and then dia pantul balik. So kita perlu bahagi 2. Sebab apa? V darabkan dengan T, okay, which is kita akan dapat meter. V velocity, kita tahu velocity of the sound berapa yang kita lepaskan. Tetapi kita perlu bahagi 2 kerana dia melibatkan echo, which is gema. So dia akan ada masa pergi dan dia akan ada masa balik. So basically untuk dapatkan depth menggunakan sonic sounder ni, D is equal to V velocity of the sound darabkan dengan masa. Masa tu adalah masa kedua-dua, which is dia pergi dan dia pantul balik. Kita bahagikan dengan 2 dan kita akan dapat depth, kedalaman. Okay. Kemudian measure of velocity. Jadi kita dah tengok measure of depth. Velocity can be measured by using float or current meter. Okay, saya dah mention tadi, current meter kita boleh guna untuk mengukur velocity. Float can only give surface velocity. So kalau kita guna float meter, kita hanya mengukur pada permukaan air sahaja. Jadi kalau kita nak pada ke dalam air yang lebih dalam, kita perlu guna current meter. Before any stream flow measurement can be conducted, the stream cross section is divided into number of vertical section as many as possible, that not more than 10% of the flow passes through any one section. So maksudnya kalau kita nak dapatkan stream flow, okay, kita perlu bahagikan kita punya stream tu kepada beberapa bahagian vertikal.
so that not more than 10% of the flow passes through any one section. So maksudnya, kalau kita punya sungai ini lebar dia adalah 10 meter, jadi kita kena bahagikan setiap section, vertical section, okay, not more than 10%. So maksudnya kita kena bahagikan kepada 1 meter, 1 meter. So kita perlu bahagikan kepada 10 bahagian. Okay. For the selected section of the stream, measurement of depth at this vertical section is required in order to determine the location of the current meter for velocity measurement at this vertical. In a depth stream subsection, the average velocity is estimated by the average of velocity measured 20% depth and 80% depth. Okay, so untuk setiap subsection tu, kan kita dah bagi pada 10 tu. So untuk setiap subsection tu, kita akan dapatkan average velocity pada kedalaman 20% ataupun dan juga pada kedalaman 80%. Jadi kita akan dapatkan dia punya average velocity. In the shallow stream subsection where measurement at two depth is difficult, the average velocity is determined by measuring velocity at 60% of the depth. So untuk satu sungai ataupun aliran yang cetek, kita tak perlukan dua nilai velocity. Kita tak perlukan pada 20% kedalaman dan juga pada 80% kedalaman. Untuk sungai yang cetek, kita hanya perlu pada average velocity pada kedalaman 60% sahaja. Maksudnya, kalau sungai kita 1 meter, dan kita hanya perlu dapatkan pada kedalaman 60 cm sahaja. Okay, these are the example. Untuk satu sungai, okay, kita perlu pecahkan kepada beberapa subsection vertically. Okay, so untuk bahagian yang dalam, kita perlukan average velocity pada kedalaman 0.2 dan juga pada 0.8. Tetapi kalau kita tengok pada bahagian tepi, near to the river bank, kita hanya perlu ambil satu point sahaja, which is 0.6 di 0.6 kedalaman sahaja. Kita tak perlukan 2 point. Okay, measurement of velocity menggunakan float ataupun satu cara lagi menggunakan current meter. So current meter pula ada dua cara. The first one is cup and then the second one is propeller. Okay, float ini adalah cara yang paling mudah lah. Kita ada satu sungai yang kita nak tahu dia punya velocity. So kita dapatkan dulu jarak starting point, which is kita akan lepaskan kita punya float. Kita dapatkan jarak, for example is 1 meter. So seorang akan lepaskan kita punya floating object, and then start time, kita ambil masa bermula dan sampai masa untuk finish line, dan kita akan stopwatch. Okay, so masa yang dia ambil untuk dia bergerak dalam 1 meter berapa. So daripada situ kita akan tahu dia punya velocity, which is velocity unitnya adalah meter per second. Okay, kemudian kita ada cup type current meter, which is bentuk cup. Okay, so akan ada flow and then dia akan ada bentuk cup di sini. So daripada sini kita akan dapat bacaan velocity. Kemudian kita ada propeller. So ini sedikit advance lah. So kita ada propeller di bahagian hadapan. So daripada propeller berputar ni, kita akan dapat bacaan arus ataupun bacaan velocity. So untuk bahagian pertama kita dah selesai.